نسبة يسيرة وكمية قليلة جدا منه ماذا يحصل الإنسان؟ Vous savez que l'adrénaline, si on a une montée d'adrénaline, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez très bien ce qui peut se passer. هذا يوسع مجاري الدم في الأطراف في اليدين وفي الأرجل. Donc ça augmente la circulation sanguine. فيجري الدم بقوة في هذه الأطراف. Donc le sang circule rapidement, plus rapidement. فيحمل الأكسجين بكثرة معه والغذاء بكثرة معه إلى العضلات. Donc l'oxygène est emmagasiné plus rapidement et les membres sont irrigués plus rapidement. ولذلك تحصل له طاقة كبيرة جدا إذا ما أخذت كميات قليلة جدا من الأدرينالين تصبح للإنسان تصبح له طاقة عظيمة غير طبيعية. Donc quand il a une montée d'adrénaline, la personne, elle a une capacité, une force qu'il n'a pas d'habitude. وهذا يفرز في فترة الفرح وفي فترة الخوف. Et ça arrive lorsque la personne, elle a peur ou qu'elle est heureuse, une montée de joie. يقول أحد الشباب الصغار يقول كنا صغارا يقول فركبنا السور ونزلنا في مدرسة الأطفال. Donc un jeune, il dit, on était petit, on a escaladé un mur et on est tombé de l'autre côté dans la cour des enfants. هذا في وقت العطلة. Pendant les vacances. نريد أن نأخذ أزهار ونريد أن نلعب في. Donc il voulait jouer, prendre des choses dans les cours. وعندما تسلقنا السور بعيد عن مكان الحارس. Donc il a dit, le mur était loin de l'endroit où on surveille. يقول فعندما نزلنا وأخذنا نقطف الأزهار. Donc on prenait des fleurs. أتى الكلب. Un chien est arrivé. وأتى نحونا بقوة. Et il est venu avec nous, vers nous rapidement. يقول أحدهم يقول كان ارتفاع السور بمقدار 3 أمتار. السور ارتفاعه بمقدار 3 أمتار. Donc le mur, sa hauteur, c'était 3 mètres. يقول عن نفسه بأن طول هذا الطفل كان طوله 100 متر و20 سنتي تقريبا. Donc lui, il faisait qu'1,20 m à cette époque. يقول وجدت نفسي فجأة خلف السور. Donc il a dit, sans s'en rendre compte, il se retrouvait en haut du mur. بعدما هدأت قلت كيف تسلقت السور. Il dit, après s'être calmé, il a dit, comment j'ai pu escalader ce mur. بسبب هذا الهرمون يسير هرمون الأدرينالين. Donc la cause, eh ben, c'est cette montée d'adrénaline qui lui a donné une force qu'il n'avait pas d'habitude. ويقول أحدهم كان يحب مباراة كرة القدم. أحدهم كان يحب مباراة كرة القدم. Un autre disait qu'il aimait le foot. كانت عندنا في البيوت العربية في الكويت أو في بيوتنا السقف ارتفاعه ربما 4 متر. Il dit que, en tous les cas au Koweït, les plafonds étaient à 4 mètres. وهذا طوله كما قال متر و66 سنتي. Lui, il faisait 1,60 m. كنت جالس يقول على الأرض وأنا أرى المباراة. Lui, il était assis par terre et il voyait مباراة كرة القدم. Le ballon. يقول وعندنا مروحة في الحائط تتحرك هذه المروحة. Et il avait un ventilateur qui bougeait au plafond, enfin qui ventilait la pièce. فالفريق الذي أشجعه أتى بهدف في مرمى الفريق الآخر. Donc il dit que lui, il était en train de regarder un match en fait, et il a vu que l'équipe adverse a marqué un but. Celle qui supporte a marqué un but. وكان مع فريق من أقوى الفريقين عليهم كما يقال النهائي في الفوز بالكأس. Donc en fait, c'était pour remporter. كان مباراة قوية بين أقوى فريقين. C'était une rencontre entre les deux équipes les plus fortes. فعندما أتى الهدف في مرمى الخصم يقول بدون شعور وأنا جالس من كثرة الفرحة ارتفعت إلى أن شعرت بأن المروحة تكاد تضرب رأسي ثم أنزلت رأسي. Il dit tellement il était content, il a sauté, il dit il est quasiment touché par fond parce qu'il a dit j'ai senti ce ventilateur qui allait me toucher la tête donc je me suis baissé. وأنا جالس ولم أرفع رجلي وأنا جالس هكذا. Et il dit et pourtant j'étais assis. سبحان الله ما الذي رفعني. Il s'est dit après comment ça se fait que j'ai sauté aussi haut. Donc toujours cette adrénaline et ses effets. Donc il faut savoir que la femme pendant sa période, ses hormones changent complètement. Et ça augmente, c'est-à-dire que les hormones sont plus nombreuses.
Donc son comportement, il est normal qu'il change. ولذلك تكون سريعة الغضب. Donc elle boude rapidement. لو تكلمت أنت كلمة ترد عليك ب10. Si tu lui dis une parole, elle t'en rendra 10. هذا الأمر ليس بيده يا أخوان. Donc ça, c'est pas en notre capacité, c'est-à-dire on peut pas gérer ça. الله عز وجل هو الذي قدر نزول هذا الهرمون بهذه الكثرة هذه الأيام. Donc c'est Dieu qui a fait que cette femme, pendant ces jours, ben, elle a ces hormones qui augmentent et qui changent. ولذلك تكون كثيرة الغضب هذه الفترة. Donc il faut savoir que pendant cette période-là, elle est plus délicate, elle est plus sensible. سريعة البكاء هذه الفترة. Elle pleure plus rapidement. سريعة العصيان للزوج هذه الفترة. Donc elle va désobéir aussi nécessairement. تغضب على أبناء هذه الفترة وتضرب أبنائها خلال هذه الفترة. Elle va être plus sévère envers ses enfants pendant cette période. فلا تغضب أنت خلال هذه الفترة. Et toi, ben, en tant qu'homme, ne sois pas méchant, ne rentre pas là-dedans et reste tranquille, sois miséricordieux. ولذا إذا رأيت هذه الأمور في الزوجة قل لها ماذا؟ أعلم بأنك قد اقتربت فترة الحيض أو أعلم بأنك قد دخلت عليك فترة الحيض. Donc au contraire, dis-lui, ou en tous les cas pense-le, que ben, soit cette période, sa période approche, soit elle est pendant sa période. ولذا متى ما رأيت هذه الأمور في زوجتك قل لها لحظة متى فترة الحيض بعد يومين؟ Donc quand tu vois ça chez ta femme, dis plutôt c'est quand la fin de la période. Est-ce que c'est dans 2 jours? Peu importe. إذن إخواني لابد أن نعرف طبيعة المرأة قبل أن يتزوج الرجل المرأة أو كذلك بعد أن يتزوجها. Donc tout ça est pour dire que l'homme doit connaître la nature de la femme avant de se marier, ou en tous les cas, même s'il est marié, il doit connaître la nature de la femme. ولذا لا تتجاوب معها أي لا تحنق عليها ولا تغضب عليها خلال هذه الأيام. Donc ne sois pas sévère, ne sois pas dur envers elle pendant ces jours-là. وعني فترة الحيض لنتصور Il y a une saxo jaune qui bloque la route, il faudrait l'enlever. لنتصور إخواني المرأة فترة الحيض ماذا يحصل؟ Donc pensez à ce qui arrive pendant, on va vous exposer ce qui arrive pendant cette période. علمنا هذا الأمر الأول الذي يحصل للمرأة خلال فترة الحيض وهو تغير الهرمونات فتتغير طبيعتها ويتغير كما يقال مزاجها وأحوالها تتغير فاعذرها من أجل ذلك. Donc pense au fait que pendant cette période, ses hormones changent et que son comportement change et que ses réactions changent. Donc trouve-lui des excuses et notamment cette excuse-là. الأمر الثاني ماذا يحصل لها خلال فترة الحيض؟ Qu'est-ce qui lui arrive ensuite? فلتصور أنت النجاسة ملازمة لك، أتتك نجاسة على يدك وهي ملازمة لك مدة يوم يومين 3، كيف تكون حالتك الطبيعية أو حالتك المزاجية أو أحوالك كيف تكون؟ هل تكون في حالة طبيعية أم تشعر بأنك وضعك غير طبيعي؟ Donc imagine-toi, toi en tant qu'homme, qu'une impureté, quelque chose que tu voudrais enlever, te touche et reste sur toi pendant plusieurs jours. Est-ce que tu vas avoir un comportement normal, habituel? Non. فلذلك أنت تكون سريع الغضب خلال هذه الفترة إذا كنت مملوء بالنجاسة أو القذارة. Donc toi aussi, si tu es confronté à ça, tu vas peut-être t'emporter plus vite. المرأة هكذا خلال فترة الحيض النجاسة ملازمة لها مدة 5 أيام 6 أيام. Donc la femme c'est pareil, pendant ces 5, 6, 7 jours, peu importe, et ben cette impureté, elle l'a toujours sur elle. ولذلك تكون أحواله غير طبيعية فاعذرها خلال هذه الأيام. Donc son comportement n'est pas celui normal, habituel, donc sois doux envers elle, trouve-lui cette excuse au moins. الأمر الثاني. Troisième point. وتصور أنك فاتتك صلاة الجمعة مع الجماعة، فاتتك صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركت الصلاة، فاتتك صلاتين 3 4 5 6، فاتتك ولم تصلي، كيف تكون أحوالك؟ هل تشعر بالراحة أم تشعر باضطراب وأنك مزاجك غير طبيعي سريع الغضب؟ Donc il dit maintenant, imagine-toi toi en tant qu'homme que tu as raté un Jumu'ah, que tu as raté une prière en commun, 2 prières en commun, et la prière tout simplement. Est-ce que ton comportement il va être comme d'habitude ou est-ce que tu vas te sentir mal? إخواني أحيانا أنا إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد أشعر طول اليوم بأني غير طبيعي، أحوالي غير طبيعية. Donc le cheikh il dit lui que si il rate une prière en commun,
eh ben, il se sent pas comme d'habitude, il se sent pas bien. فكيف المرأة 5 أيام أو 6 أيام لا تصلي؟ Il dit, ben, imagine-toi la femme qui pendant 5 ou 6 jours ne prie pas. ألا تتوقع أن تكون حالتها غير طبيعية؟ Donc ne penses-tu pas que son comportement va être hors norme, pas habituel? الأمر الرابع. Le quatrième point, إخواني، الزوج طبيعة أو الرجل طبيعته ليست كطبيعة المرأة من حيث الحالة الجنسية. donc la nature humaine a fait que les hommes et les femmes sont différents. ربما المرأة تتحمل عدم إتيان الرجل لها مدة أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، ربما شهر، ربما 5 أشهر، ربما 4 أشهر، تتحمل الزوج، تتحمل عدم إتيان الزوج خلال هذه الفترة. Donc la femme, elle peut supporter que l'homme, il n'a pas de rapport avec elle pendant un temps plus long. L'homme, c'est pas pareil. L'homme, il supporte moins. La femme, elle peut supporter plus. لكن الرجل طبيعته شهوته كبيرة، فلذلك يصعب عليه أن يتحمل يومين، 3 أيام، 4 أيام، لا سيما إذا كان شابا. يصعب عليه أن يتحمل أنه لا يأتي أهله خلال فترة 5 أيام، أسبوع أو غير ذلك. Alors que l'homme, lui, s'il reste 2, 3 jours, 4 jours, peu importe, sans avoir eu de rapport, pour lui c'est plus dur. La femme, non. ولذلك يكون سريع الغضب. Donc lui, il va du coup être s'emporter plus rapidement. أيام فترة الحيض أنه لا يستطيع أن يجامع أهله. Donc vous savez que pendant la période de règles, d'indisposition, on ne peut pas avoir de rapport avec notre femme. إخواني، لأجل كل هذه الأمور حرم الله عز وجل على الرجل أن يطلق زوجته خلال فترة الحيض. Et regardez la sagesse d'Allah, c'est que pendant cette période, eh ben Allah a interdit le divorce pendant la période de règles. لأن المرأة سريعة الغضب. C'est parce que la femme s'emporte rapidement. للأسباب الثلاثة التي علمناها. Les 3 raisons qu'on a exposées. والرجل كان يكون سريع الغضب بسبب أنه لا يأتي أهله، لم يأتي أهله. Et lui aussi il s'emporte plus vite parce qu'il ne peut pas avoir de rapport avec son épouse. فماذا نتوقع؟ شرارة مع شرارة فتندلع النار بسرعة. Eh bien, imaginez-vous quand les 2 mots se rencontrent, eh bien, le feu peut vite s'allumer et emporter tout. ولذلك حرم الإسلام على الرجل أن يطلق المرأة. قال هذه الأيام اصبر عليها وتحملها إلى أن تنتهي فترة الحيض. Donc encore une fois, la sagesse d'Allah, la sagesse de la législation divine, c'est que pendant ces jours-ci, le divorce est interdit et l'homme doit patienter pendant ces jours. فلا تتجاوب مع غضبك خلال فترة الحيض. Donc ne te laisse pas emporter par tes colères pendant cette période-là. هذا الأمر الخامس فيما يتعلق بالضوابط في العلاقات الزوجية. Donc le 5e point par rapport aux liens, les liens qu'il y a entre l'homme et la femme. أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته في الأمور الواجبة. Donc l'homme doit dépenser de ses biens pour entretenir sa femme en ce qui concerne tout ce qui est obligatoire pour lui. فيجب عليه أن يجهز السكن لزوجته. Donc il doit lui fournir une habitation. ويجب عليه أن يدفع المهر والصداق لزوجته. Donc bien sûr avant ça il doit lui donner sa dot. ويجب عليه أن ينفق عليها النفقة الطبيعية في الطعام وفي اللباس على زوجته. Il doit lui fournir ce qui est nécessaire pour sa nourriture et ses vêtements. ولا يطلب منها أن تشاركه في النفقة الأساسية ولا في الكسوة الأساسية لها ولا في السكن. Donc il ne doit pas lui demander de l'aider, de dépenser avec lui concernant ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le nécessaire à la maison concernant l'habitation, la nourriture, le vêtement, il ne doit pas lui demander d'aide. فإذا اشترط عليها هذا أو طالبها بأن تشارك في مثل هذه الأمور يعني ذلك بأن قوامته قد نقصت. En fait, on parle ici de lui imposer, de lui demander. S'il fait ça, en fait, c'est lui qui vient de rabaisser de sa position, sa place, elle vient de descendre. ماذا قال الله عز وجل؟ Allah subhanahu wa ta'ala dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. القوام بيد الرجل
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le fait que l'homme dépense, l'homme a ce degré au-dessus de la femme par rapport à ce qu'il dépense, à ce qu'il avance pour son épouse comme habitation, vêtements et ainsi de suite. ولذلك أكثر الخلافات أحيانا بين الزوج وزوجته أنه يطالبها بأن تعينه في النفقة أو بسبب مشاركتها له في السكن أو في الكسوة أو في الطعام. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, il ne doit pas lui demander, lui imposer de fournir le nécessaire pour l'habillement, la nourriture et l'habitation. ولذا كلما شاركت المرأة فيها كلما شاركت المرأة في مثل هذه الأمور الأساسية كلما نقصت قوامة الرجل. Donc à chaque fois que la femme, elle participe à ce genre de dépenses, en fait ça diminue de la place qui revient à l'homme. ولا أعني هذا أن كل طعام تأكل المرأة يجب أن يكون من الرجل وكل لباس تلبسه المرأة يجب أن يكون من مال الرجل، وإنما أعني بذلك الطعام الأساسي الأصل كما يقال واللباس الأساسي. أما الزيادات فإذا أرادت هي أن تشتري من أموالها فلها، وإذا أرادت أن تشتري من أموالها بالطعام الزائد فلها، لكن الطعام الأساسي الذي به قوامة والذي تعارف عليه الناس أنه هو الأصل وهو الأساس فيجب أن يكون من مال الرجل. Donc on n'a pas dit le superflu, c'est-à-dire que la femme par exemple elle va acheter un vêtement en plus, je sais pas, de la nourriture en plus, mais nous on parle de ce qui est nécessaire, la base, c'est-à-dire ceux dont on a besoin dans la demeure. C'est là-dedans que l'homme il doit fournir le nécessaire. Après si elle veut acheter un vêtement en plus, si elle veut acheter quelque chose à ses enfants ou une nourriture, on n'a pas dit que tout ça c'est interdit ou pas bon, c'est pas ça dont on parle. هذا إخواني المسألة الخامسة. Le cinquième point. المسألة السادسة. Le sixième point. إخواني الرجل عندما يتزوج المرأة شخص جديد بالنسبة لحياته. Donc l'homme, lorsqu'il veut se marier, la femme pareil, c'est une personne nouvelle par rapport à elle. وكذلك بالنسبة للزوجة الزوج بالنسبة لها شيء جديد في حياته. Donc la personne, mais aussi c'est une nouvelle vie. فلا يتوقع الرجل الزوج أنه في أول شهر وفي أول سنة ستتغير المرأة 180 درجة حتى تحقق كل ما يريده الرجل. لا يتوقع هذا. Donc il ne faut pas imaginer, il ne faut pas que l'homme s'imagine, ou l'inverse aussi, qu'en un mois ou en 2 mois ou en 1 an, que la femme elle va être comme on veut nous et que l'homme il va être comme on veut nous, il ne va pas se transformer d'un coup. وإنما تحتاج فترة أن تتغير فترة طويلة، لكن يكفيه أنه يرى خلال السنة الأولى الحمد لله تقدم بعض الشيء. Donc l'évolution, les changements vont aller petit à petit et lui il faut qu'il regarde les bonnes choses, c'est-à-dire ça a changé, ça a évolué dans le bon sens, ça prend du temps. فالمسألة ليست من أول يوم ومن أول سنة تتغير معه حتى تنسجم معه تماما. Donc il ne faut pas s'imaginer que dès la première année tout va coller, c'est-à-dire que la personne elle va s'adapter à nous et nous on va s'adapter à la personne. ولا تتوقع الزوجة أن الزوج يتغير وينسجم معها تماما في السنة الأولى وفي السنة الثانية. Pareil, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Donc il est normal qu'au départ, il va y avoir des soucis. لكن هذه المشاكل تقرب الزوج من المرأة، يعرف الزوج من خلالها طبيعة المرأة فيتغير بعض الشيء، والمرأة تعرف طبيعة الرجل من خلال هذه المشاكل فتتغير شيئا ما. Donc en fait, nous, au lieu de prendre les problèmes comme des problèmes, on doit prendre ça comme des solutions, c'est-à-dire que ces problèmes qui ont été causés sont source le fait de mieux connaître la personne qu'on a en face de nous et de s'adapter, de changer, et que les 2 personnes doivent changer, s'adapter à l'autre. فإذا لابد أن يتوقع الزوج أن المرأة لا تتغير تماما معه خلال السنة الأولى أو السنة الثانية، لكن يكفي أنه يرى أن فيها نوع من التغير، وهي يكفيها أن ترى في زوجها نوع من التغير. Donc les deux doivent réfléchir, que ce soit la première année, que ce soit la deuxième année, de voir qu'est-ce qui évolue positivement. Donc il y a des problèmes, on les affronte, on trouve des solutions et on regarde, l'essentiel c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on s'arrange, on règle ces problèmes.
Le 7e point. هو لا يتوقع الإنسان أو الزوج أن زوجته ستحقق له طاعة 100% حتى وبعد سنوات. لا يتوقع هذا. Donc, le 7e point, c'est aussi que l'homme ne s'imagine pas que la femme qu'il a en face de lui va lui obéir et faire tout ce qu'il espère, qu'il désire, 100%, même si c'est au bout de plusieurs années. ولا تتوقع الزوجة أنها تعيش في كل حياتها مع الزوج بلا مشاكل 100%. Pareil pour la femme, elle ne doit pas s'imaginer qu'elle va vivre avec cet homme sans problème, qu'il n'y aura rien. بل لو أن الرجل حصل على 70% أو حققت له زوجته 70% من الأمور التي يطلبها، معنى هذا أن زوجته قد حصلت على مرتبة جيد. 70% أمر جيد. Donc si sa femme remplit ses attentes, ne serait-ce qu'à 70%, eh bien on pourra dire qu'elle a réussi et que lui, eh ben, il doit être content. ولو أن الزوجة رأت من زوجها بأنه يحقق لها 70% من حاجاتها، هذا شيء مطلوب. معنى هذا أن الزوج قد تجاوز المرحلة ووصل ودخل مرحلة النجاح. جيد، هذا ناجح. Et de la même manière, si la femme elle voit que son mari remplit ses demandes, répond à ses demandes à 70%, est-ce qu'on va dire qu'il a échoué? Non, on va dire qu'il a réussi et on va être content. كل منا أغلبنا ربما دخل المدارس. Donc vous savez, la plupart d'entre nous, on a été à l'école. أخواني، ما هي نسبة النجاح حتى ينتقل للمرحلة التي بعدها؟ Concernant la réussite, le fait de passer en 2e année, 3e année, peu importe. وفي الجامعة ما هي نسبة النجاح حتى يجتاز المرحلة التي بعدها أو يتخرج؟ Donc, vous voyez l'évolution à l'école, comment on fait pour passer d'une année à l'autre et d'une année à la suivante. ما هي نسبة؟ أخبروني، كم نسبة النجاح؟ Comment ça se passe? Comment ça se passe pour passer d'une année à l'autre? كم نسبة النجاح؟ 50%. 50% ينجح. معنى هذا لو أن الرجل حصل من المرأة 50% من طلباته وحققت له، هي امرأة ناجحة. Donc vous savez qu'à l'école, si la personne obtient la moyenne, c'est-à-dire 50% si on parle en pourcentage, on dit qu'il a réussi et on le fait passer à l'année suivante. Il dit, ben, si l'homme ou la femme remplit au moins 50% des attentes et des conditions de l'autre, ben, il a réussi. إذا لماذا يفسد حياته الزوجية والمرأة ناجحة؟ Et pourquoi on gâche une vie de couple alors que la femme a réussi son année? وفي المقابل المرأة إذا حصلت من زوجها على 50%، لما تفسد حياتها الزوجية من أجل، بالرغم من أن زوجها قد نجح وحصلت على 50% من حاجاته. Et pareil pour l'homme, c'est-à-dire si la femme elle voit que son homme remplit ses attentes à 50%, pourquoi gâcher une vie de couple alors que l'homme a réussi son examen? إخواني، لننظر في علاقة الله عز وجل معنا وهي تعامل الله عز وجل معنا. متى ينجح الإنسان ويدخل الجنة؟ متى؟ إذا تساوت حسناته مع سيئاته، أم إذا رجحت حسناته على سيئاته؟ Donc, observons comment Allah subhanahu agit avec nous, c'est-à-dire même concernant Allah, est-ce qu'on rentre au paradis si nos actions, nos mauvaises actions équivalent nos bonnes actions, c'est-à-dire on est à 50-50? متى؟ Quand est-ce qu'on rentre? هل إذا رجحت الحسنات أم إذا رجحت السيئات أم إذا تساوى الاثنان؟ إذا رجحت الحسنات. Donc s'il y a plus de bonnes actions que de mauvaises, si ça dépasse même légèrement, on rentre. يعني لو كانت حسناته 50.5% وسيئاته 40.5%، يدخل جنات عدن ويتمتع في جنات عدن. Donc quelqu'un qui a 50% et demi de bonnes actions et 49% et demi de mauvaises actions, il rentre au paradis et il va pouvoir jouir de tout ce qu'il y a au paradis. فيتجاوز الله عز وجل عن كل هذه السيئات ويدخله وينعمه بجميع نعيم الجنة، وبكل نعيم الجنة إذا حصل على 50.5% تقريبا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il pardonne 49% et demi de mauvaises actions et il nous fait rentrer au paradis pour jouir de tout ce qu'il y a au paradis. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ça? فمن منا يريد أن يتعامل الله عز وجل معه بالعكس؟ لو أخذ 47.5% من السيئات و50.5% من الحسنات،
من منا يريد أن الله عز وجل لا ينظر إلى حسناته فقط ينظر إلى سيئاته فيدخله النار لأنه يقول لك 49% أنت عصيتني سأدخلك النار. من يقبل مثل هذا؟ Qui d'entre nous accepterait qu'Allah agisse comme ça envers nous, c'est-à-dire qui regarde les 49% et demi de mauvaises actions et qui nous interdise le paradis et qui nous dit bah, c'est ça qui va te faire rentrer en enfer? Qui accepterait ça? نحن نتعامل مع زوجاتنا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. Et pourtant nous on agit avec nos épouses et nos époux de cette manière. هل تحب أن الله عز وجل يتعامل معك هكذا؟ Et est-ce que toi t'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agisse de cette manière avec toi? وكذلك الزوجة هل تحب أن الله عز وجل يتعامل معها هكذا؟ Pareil pour la femme et pour l'homme. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. Donc le prophète alayhi salam, c'est pour ça qu'il dit qu'un musulman n'éprouve pas de la haine envers une autre, une musulmane, car s'il déteste quelque chose chez elle, il va trouver quelque chose qui lui est agréable, c'est-à-dire il parle de l'homme et de la femme. ولذا قال الله عز وجل فإن كرهتموهن. Donc Dieu lui-même il dit, si vous avez de l'aversion envers elle, فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Dieu il dit, il se peut que vous ayez de l'aversion envers quelque chose et Allah y met beaucoup de bien dans cette chose. إخواني هذه بعض الأمور ينبغي النظر لها في علاقاتنا مع زوجاتنا وفي علاقات الزوجات مع الأزواج. Donc tous ces points qu'on vient d'exposer, chacun doit réfléchir dans le lien qu'il a avec son épouse et l'épouse avec son époux. فمن نظر في مثل هذه القواعد Donc celui qui regarde par rapport à ces principes qu'on vient d'exposer وتعامل بمسامحة مع الطرف الآخر et qui pratique le pardon avec l'autre partie, que ce soit son épouse ou son époux, تتنزل عليه الرحمات الإلهية. donc sur ce couple, sur lui va descendre la miséricorde de Dieu. بالدعوة النبوية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعامل هكذا. Par rapport à l'invocation du prophète alayhi salatu salam qu'il a fait envers une personne qui agit de cette manière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Le prophète alayhi salatu salam a dit رحم الله امرأ سمحا. donc que Dieu fasse miséricorde à un homme qui pardonne. إذا باع S'il vend, إذا باع وإذا اشترى s'il vend ou qu'il achète, وإذا اقتضى إذا أخذ حقه من الطرف الآخر يتسامح. donc même s'il a été lésé, eh ben, il pardonne. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أن تعامل بهذه المعاملة. Donc le prophète alayhi salatu salam a invoqué en sa faveur pour lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. أتستحق الحياة الزوجية ومعك أبناء منها من زوجتك وأنت تعيش معها وربما كنت معها سنوات وبذلت لها وبذلت لك، هل تستحق الحياة الزوجية أن تفسدها من أجل أمور تافهة؟ اذهبي لم تذهبي، أعطني لم تعطيني، أعطني كأس من الماء لم تعطيني. تستحق الحياة الزوجية أن تفسدها وأن تفسد علاقات مع الأبناء وتقطع الأبناء من أجل أمور تافهة؟ Donc est-ce que la vie de couple, cette femme ou cet homme avec qui tu as partagé tant de choses, avec qui tu as des enfants et ainsi de suite, est-ce que cette vie de couple mérite d'être dissoute, d'être rompue, d'être brisée par rapport à des choses parfois très futiles? Tu m'as pas amené un verre d'eau, je t'avais demandé ci, je t'avais demandé cela, et on brise des vies de couple par rapport à ça. Est-ce que ça mérite ça? Walhamdulillah Rabbil Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في شيخنا الفاضل. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا للعمل بما سمعناه من أطروحات ومن كلام. Donc il dit que lui, il était en train de regarder un match en fait, et il a vu que l'équipe adverse a marqué un but. Celle qui supporte a marqué un but. كان مع فريق من أقوى الفريقين عليهم كما يقال النهائي في الفوز بالكأس. Donc, en fait, c'était pour remporter. C'était une rencontre entre les deux équipes les plus fortes. فعندما أتى الهدف في مرمى الخصم يقول بدون شعور وأنا جالس من كثرة الفرح ارتفعت
إلى أن شعرت بأن المروة حتى كانت تضرب رأسي ثم أنزلت رأسي. Il dit tellement il était content, il a sauté, il dit il est quasiment touché par fond parce qu'il a dit j'ai senti ce ventilateur qui allait me toucher la tête donc je me suis baissé. وأنا جالس ولم أرفع رجلي وأنا جالس هكذا. Et il dit et pourtant j'étais assis. سبحان الله ما الذي رفع علي؟ Il s'est dit après comment ça se fait que j'ai sauté aussi haut. إخواني انظروا هذا فقط كما يقال هرمون يسير أفرز وهرمون إدرينالين. Donc toujours cette adrénaline et ses effets. إخواني المرأة في فترة الدورة الشهرية تتغير هرموناتها تماما. Donc il faut savoir que la femme pendant sa période, ses hormones changent complètement. هرمونات الأنثوية تفرز بكثرة للمرأة في هذه الفترة. Et ça augmente, c'est-à-dire que les hormones sont plus nombreuses. فتتغير طبيعتها. Donc son comportement, il est normal qu'il change. ولذلك تكون سريعة الغضب. Donc elle boude rapidement. لو تكلمت أنت كلمة ترد عليك ب10. Si tu lui dis une parole, elle t'en rendra 10. هذا الأمر ليس بيدها يا أخوان. Donc ça, c'est pas en notre capacité, c'est-à-dire on peut pas gérer ça. الله عز وجل هو الذي قدر نزول هذا الهرمون بهذه الكثرة هذه الأيام. Donc c'est Dieu qui a fait que cette femme, pendant ces jours, ben, elle a ses hormones qui augmentent et qui changent. ولذلك تكون كثيرة الغضب هذه الفترة. Donc il faut savoir que pendant cette période-là, elle est plus délicate, elle est plus sensible. سريعة البكاء هذه الفترة. Elle pleure plus rapidement. سريعة العصيان للزوج هذه الفترة. Donc elle va désobéir aussi nécessairement. تغضب على أبناء هذه الفترة وتضرب أبنائها خلال هذه الفترة. Elle va être plus sévère envers ses enfants pendant cette période. فلا تغضب أنت خلال هذه الفترة. Et toi, ben, en tant qu'homme, ne sois pas méchant, ne rentre pas là-dedans et reste tranquille, sois miséricordieux. ولذا إذا رأيت هذه الأمور في الزوجة قل لها ماذا؟ أعلم بأنك قد اقتربت فترة الحيض أو أعلم بأنك قد دخلت عليك فترة الحيض. Donc, au contraire, dis-lui, ou en tous les cas, pense-le, que ben, soit sa période approche, soit elle est pendant sa période. ولذا متى ما رأيت هذه الأمور في زوجتك قل لها لحظة متى فترة الحيض بعد يومين؟ Donc, quand tu vois ça chez ta femme, dis plutôt, c'est quand la fin de la période? Est-ce que c'est dans 2 jours? Peu importe. إذا إخواني لابد أن نعرف طبيعة المرأة قبل أن يتزوج الرجل المرأة أو كذلك بعد أن يتزوجها. Donc tout ça est pour dire que l'homme doit connaître la nature de la femme avant de se marier, ou en tous les cas, même s'il est marié, il doit connaître la nature de la femme. ولذا لا تتجاوب معها أي لا تحنق عليها ولا تغضب عليها خلال هذه الأيام. Donc ne sois pas sévère, ne sois pas dur envers elle pendant ces jours-là. وأنا فترة الحيض لنتصور Il y a une saxo jaune qui bloque la route, il faudrait l'enlever. لنتصور إخواني المرأة فترة الحيض ماذا يحصل؟ Donc pensez à ce qui arrive pendant, on va vous exposer ce qui arrive pendant cette période. علمنا هذا الأمر الأول الذي يحصل للمرأة خلال فترة الحيض وهو تغير الهرمونات فتتغير طبيعتها ويتغير كما يقال مزاجها وأحوالها تتغير فاعذرها من أجل ذلك. Donc pense au fait que pendant cette période, ses hormones changent et que son comportement change et que ses réactions changent. Donc trouve-lui des excuses et notamment cette excuse-là. الأمر الثاني ماذا يحصل لها خلال فترة الحيض؟ Qu'est-ce qui lui arrive ensuite? فلتصور أنت النجاسة ملازمة لك أتتك نجاسة على يدك وهي ملازمة لك مدة يوم يومين 3 كيف تكون حالتك الطبيعية أو حالتك المزاجية أو أحوالك كيف تكون؟ هل تكون بحالة طبيعية أم تشعر بأنك وضعك غير طبيعي؟ Donc imagine-toi, toi en tant qu'homme, qu'une impureté, quelque chose que tu voudrais enlever, te touche et reste sur toi pendant plusieurs jours. Est-ce que tu vas avoir un comportement normal, habituel? Non. فلذلك أنت تكون سريع الغضب خلال هذه الفترة إذا كنت مملوء بالنجاسة أو القذارة. Donc toi aussi, si tu es confronté à ça, tu vas peut-être t'emporter plus vite. المرأة هكذا خلال فترة الحيض النجاسة ملازمة لها مدة 5 أيام 6 أيام. Donc la femme c'est pareil, pendant ces 5, 6, 7 jours, peu importe, et ben cette impureté, elle l'a toujours sur elle. ولذلك تكون أحواله غير طبيعية فاعذرها خلال هذه الأيام. Donc son comportement n'est pas celui normal, habituel, donc
soit doux envers elle, trouve-lui cette excuse au moins. الأمر الثاني، Troisième point. هو تصور أنك فاتتك صلاة الجمعة مع الجماعة، فاتتك صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركت الصلاة، فاتتك صلاتين 3 4 5 6 فاتتك ولم تصلي، كيف تكون أحوالك؟ هل تشعر بالراحة أم تشعر باضطراب وأنك مزاجك غير طبيعي سريع الغضب؟ Donc il dit maintenant, imagine-toi, toi en tant qu'homme, que tu as raté un Jumu'ah, que tu as raté une prière en commun, 2 prières en commun, et la prière tout simplement. Est-ce que ton comportement il va être comme d'habitude, ou est-ce que tu vas te sentir mal? إخواني أحيانا أنا إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد أشعر طول اليوم بأني غير طبيعي، أحوالي غير طبيعية. Donc le cheikh il dit lui que s'il rate une prière en commun, eh ben il se sent pas comme d'habitude, il se sent pas bien. فكيف المرأة 5 أيام أو 6 أيام لا تصلي؟ Il dit ben imagine-toi la femme qui pendant 5 ou 6 jours ne prie pas. ألا تتوقع أن تكون حالتها غير طبيعية؟ Donc ne penses-tu pas que son comportement va être hors norme, pas habituel? الأمر الرابع، Le 4e point, إخواني الزوج طبيعة والرجل طبيعته ليست كطبيعة المرأة من حيث الحالة الجنسية. donc la nature humaine a fait que les hommes et les femmes sont différents. ربما المرأة تتحمل عدم إتيان الرجل لها مدة أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، ربما شهر، ربما 5 أشهر، ربما 4 أشهر، تتحمل الزوج، تتحمل عدم إتيان الزوج خلال هذه الفترة. Donc la femme, elle peut supporter que l'homme, il n'a pas de rapport avec elle pendant un temps plus long. L'homme, c'est pas pareil. L'homme, il supporte moins. La femme, elle peut supporter plus. لكن الرجل طبيعته شهوته كبيرة، فلذلك يصعب عليه أن يتحمل يومين 3 أيام 4 أيام، لا سيما إذا كان شابا يصعب عليه أن يتحمل أنه لا يأتي أهله خلال فترة 5 أيام، أسبوع أو غير ذلك. Alors que l'homme, lui, s'il reste 2, 3 jours, 4 jours, peu importe, sans avoir eu de rapport, pour lui c'est plus dur. La femme, non. ولذلك يكون سريع الغضب. Donc lui, il va du coup être s'emporter plus rapidement. أيام فترة الحيض أنه لا يستطيع أن يجامع أهله. Donc vous savez que pendant la période de règles, d'indisposition, on ne peut pas avoir de rapport avec notre femme. ولأجل كل هذه الأمور حرم الله عز وجل على الرجل أن يطلق زوجته خلال فترة الحيض. Et regardez la sagesse d'Allah, c'est que pendant cette période, eh ben Allah a interdit le divorce pendant la période de règles. لأن المرأة سريعة الغضب. C'est parce que la femme s'emporte rapidement. للأسباب الثلاثة التي علمناها. Les 3 raisons qu'on a exposées. والرجل كان يكون سريع الغضب بسبب أنه لا يأتي أهله، لم يأتي أهله. Et lui aussi s'emporte plus vite parce qu'il ne peut pas avoir de rapport avec son épouse. فماذا نتوقع؟ شرارة مع شرارة فتندلع النار بسرعة. Eh bien, imaginez-vous quand les 2 mots se rencontrent, eh bien, le feu peut vite s'allumer et emporter tout. ولذلك حرم الإسلام على الرجل أن يطلق المرأة. قال هذه الأيام اصبر عليها وتحملها إلى أن تنتهي فترة الحيض. Donc encore une fois, la sagesse d'Allah, la sagesse de la législation divine, c'est que pendant ces jours-ci, le divorce est interdit et l'homme doit patienter pendant ces jours. فلا تتجاوب مع غضبك خلال فترة الحيض. Donc ne te laisse pas emporter par tes colères pendant cette période-là. هذا الأمر الخامس فيما يتعلق بالضوابط في العلاقات الزوجية. Donc le 5e point par rapport aux liens, les liens qu'il y a entre l'homme et la femme. أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته في الأمور الواجبة. Donc l'homme doit dépenser de ses biens pour entretenir sa femme en ce qui concerne tout ce qui est obligatoire pour lui. فيجب عليه أن يجهز السكن لزوجته. Donc il doit lui fournir une habitation. ويجب عليه أن يدفع المهر والصداق لزوجته. Donc bien sûr avant ça il doit lui donner sa dot. ويجب عليه أن ينفق عليها النفقة الطبيعية في الطعام وفي اللباس على زوجته.
il doit lui fournir ce qui est nécessaire pour sa nourriture et ses vêtements. ولا يطلب منها أن تشاركه في النفقة الأساسية ولا في الكسوة الأساسية لها ولا في السكن. Donc il ne doit pas lui demander de l'aider, de dépenser avec lui concernant ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le nécessaire à la maison concernant l'habitation, la nourriture, le vêtement, il ne doit pas lui demander d'aide. فإذا اشترط عليها هذا أو طالبها بأن تشارك في مثل هذه الأمور يعني ذلك بأن قوامته قد نقصت. En fait, on parle ici de lui imposer, de lui demander. S'il fait ça, en fait, c'est lui qui vient de rabaisser de sa position, sa place, elle vient de descendre. ماذا قال الله عز وجل؟ Allah subhanahu wa ta'ala dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. القوام بيد الرجل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le fait que l'homme dépense, l'homme a ce degré au-dessus de la femme par rapport à ce qu'il dépense, à ce qu'il avance pour son épouse comme habitation, vêtements et ainsi de suite. ولذلك أكثر الخلافات أحيانا بين الزوج وزوجته أنه يطالبها بأن تعينه في النفقة أو بسبب مشاركتها له في السكن أو في الكسوة أو في الطعام. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, il ne doit pas lui demander, lui imposer de fournir le nécessaire pour l'habillement, la nourriture et l'habitation. ولذا كلما شاركت المرأة فيها كلما شاركت المرأة في مثل هذه الأمور الأساسية كلما نقصت قوامة الرجل. Donc à chaque fois que la femme elle participe à ce genre de dépenses, en fait ça diminue de la place qui revient à l'homme. ولا أعني هذا أن كل طعام تأكل المرأة يجب أن يكون من الرجل وكل لباس تلبسه المرأة يجب أن يكون من مال الرجل، وإنما أعني بذلك الطعام الأساسي الأصل كما يقال واللباس الأساسي. أما الزيادات فإذا أرادت هي أن تشتري من أموالها فلها، وإن أرادت أن تشتري من أموالها بالطعام الزائد فلها، لكن الطعام الأساسي الذي به قوامة والذي تعارف عليه الناس أنه هو الأصل وهو الأساس فيجب أن يكون من مال الرجل. Donc on n'a pas dit le superflu, c'est-à-dire que la femme par exemple elle va acheter un vêtement en plus, je ne sais pas, de la nourriture en plus, mais nous on parle de ce qui est nécessaire, la base, c'est-à-dire ce dont on a besoin dans la demeure. C'est là-dedans que l'homme il doit fournir le nécessaire. Après si elle veut acheter un vêtement en plus, si elle veut acheter quelque chose à ses enfants ou une nourriture, on n'a pas dit que tout ça c'est interdit ou pas bon, c'est pas ça dont on parle. هذا إخواني المسألة الخامسة. Le cinquième point. المسألة السادسة. Le sixième point. إخواني الرجل عندما يتزوج المرأة شخص جديد بالنسبة لحياته. Donc l'homme, lorsqu'il veut se marier, la femme pareil, c'est une personne nouvelle par rapport à elle. وكذلك بالنسبة للزوجة الزوج بالنسبة لها شيء جديد في حياته. Donc la personne, mais aussi ça, c'est une nouvelle vie. فلا يتوقع الرجل الزوج أنه في أول شهر وفي أول سنة ستتغير المرأة 180 درجة حتى تحقق كل ما يريده الرجل. لا يتوقع هذا. Donc il ne faut pas imaginer, il ne faut pas que l'homme s'imagine, ou l'inverse aussi, qu'en un mois ou en 2 mois ou en 1 an, que la femme elle va être comme on veut nous et que l'homme il va être comme on veut nous, il ne va pas se transformer d'un coup. وإنما تحتاج فترة أن تتغير فترة طويلة، لكن يكفيه أنه يرى خلال السنة الأولى الحمد لله تقدم بعض الشيء. Donc l'évolution, les changements vont aller petit à petit et lui il faut qu'il regarde les bonnes choses, c'est-à-dire ça a changé, ça a évolué dans le bon sens, ça prend du temps. فالمسألة ليست في أول يوم والأول سنة تتغير معه حتى تنسجم معه تماما. Donc il ne faut pas s'imaginer que dès la première année tout va coller, c'est-à-dire que la personne elle va s'adapter à nous et nous on va s'adapter à la personne. ولا تتوقع الزوجة أن الزوج يتغير وينسجم معها تماما في السنة الأولى وفي السنة الثانية. Pareil que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. فلا بد أن تحدث بينهما بعض المشاكل. Donc il est normal qu'au départ il va y avoir des soucis. لكن هذه المشاكل تقرب الزوج من المرأة، يعرف الزوج من خلالها طبيعة المرأة فيتغير بعض الشيء، والمرأة تعرف طبيعة الرجل من خلال هذه المشاكل فتتغير شيئا ما. Donc en fait nous au lieu de prendre les problèmes comme des problèmes, on doit prendre ça comme des solutions, c'est-à-dire que ces problèmes qui ont été causés sont source
le fait de mieux connaître la personne qu'on a en face de nous et de s'adapter, de changer, et que les deux personnes doivent changer, s'adapter à l'autre. فإذا لابد أن يتوقع الزوج أن المرأة لا تتغير تماما معه خلال السنة الأولى أو السنة الثانية، لكن يكفي أنه يرى أن فيها نوع من التغير، وهي يكفيها أن ترى في زوجها نوع من التغير. Donc les deux doivent réfléchir, que ce soit la première année, que ce soit la deuxième année, de voir qu'est-ce qui évolue positivement. Donc il y a des problèmes, on les affronte, on trouve des solutions et on regarde. L'essentiel c'est qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on s'arrange, on règle ces problèmes. Le 7e point. هو لا يتوقع الإنسان أو الزوج أن زوجته ستحقق له طاعة 100% حتى وبعد سنوات. لا يتوقع هذا. Donc, le 7e point, c'est aussi que l'homme ne s'imagine pas que la femme qu'il a en face de lui va lui obéir et faire tout ce qu'il espère, qu'il désire, 100%, même si c'est au bout de plusieurs années. ولا تتوقع الزوجة أنها تعيش في كل حياتها مع الزوج بلا مشاكل 100%. Pareil pour la femme, elle ne doit pas s'imaginer qu'elle va vivre avec cet homme sans problème, qu'il n'y aura rien. بل لو أن الرجل حصل على 70% أو حققت له زوجته 70% من الأمور التي يطلبها، معنى هذا أن زوجته قد حصلت على مرتبة جيد. 70% أمر جيد. Donc si sa femme remplit ses attentes, ne serait-ce qu'à 70%, eh bien on pourra dire qu'elle a réussi et que lui, il doit être content. ولو أن الزوجة رأت من زوجها بأنه يحقق لها 70% من حاجاتها، هذا شيء مطلوب. معنى هذا أن الزوج قد تجاوز المرحلة ووصل ودخل مرحلة النجاح. جيد، هذا ناجح. Et de la même manière, si la femme elle voit que son mari remplit ses demandes, répond à ses demandes à 70%, est-ce qu'on va dire qu'il a échoué? Non, on va dire qu'il a réussi et on va être content. Donc vous savez, la plupart d'entre nous, on a été à l'école. Concernant la réussite, le fait de passer en 2e année, 3e année, peu importe. وفي الجامعة ما هي نسبة النجاح حتى يجتاز المرحلة التي بعدها أو يتخرج. Donc, vous voyez l'évolution à l'école, comment on fait pour passer d'une année à l'autre et d'une année à la suivante. ما هي نسبة؟ أخبروني كم نسبة النجاح؟ Comment ça se passe? Comment ça se passe pour passer d'une année à l'autre? كم نسبة النجاح؟ 50%. 50% ينجح. معنى هذا لو أن الرجل حصل من المرأة 50% من طلباته وحققت له، هي امرأة ناجحة. Donc vous savez qu'à l'école, si la personne obtient la moyenne, c'est-à-dire 50% si on parle en pourcentage, on dit qu'il a réussi et on le fait passer à l'année suivante. Il dit si l'homme ou la femme remplit au moins 50% des attentes et des conditions de l'autre, il a réussi. إذا لماذا يفسد حياته الزوجية والمرأة ناجحة؟ Et pourquoi on gâche une vie de couple alors que la femme a réussi son année? وفي المقابل المرأة إذا حصلت من زوجها على 50%، لما تفسد حياتها الزوجية من أجل، بالرغم من أن زوجها قد نجح وحصلت منه على 50% من حاجاته. Et pareil pour l'homme, c'est-à-dire si la femme elle voit que son homme remplit ses attentes à 50%, pourquoi gâcher une vie de couple alors que l'homme a réussi son examen? إخواني، ننظر في علاقة الله عز وجل معنا وهي تعامل الله عز وجل معنا. متى ينجح الإنسان ويدخل الجنة؟ متى؟ إذا تساوت حسناته مع سيئاته، أم إذا رجحت حسناته على سيئاته؟ Donc, observons comment Allah SWT agit avec nous, c'est-à-dire même concernant Allah, est-ce qu'on rentre au paradis si nos actions, nos mauvaises actions équivalent nos bonnes actions, c'est-à-dire on est à 50-50? متى؟ Quand est-ce qu'on rentre? هل إذا رجحت الحسنات أم إذا رجحت السيئات أم إذا تساوى الاثنان؟ إذا رجحت الحسنات. Donc s'il y a plus de bonnes actions que de mauvaises, si ça dépasse même légèrement, on rentre. يعني لو كانت حسناته 50.5% وسيئاته 40.5%، يدخل جنات عدن ويتمتع في جنات عدن.
Donc quelqu'un qui a 50% et demi de bonnes actions et 49% et demi de mauvaises actions, il rentre au paradis et il va pouvoir jouir de tout ce qu'il y a au paradis. فيتجاوز الله عز وجل عن كل هذه السيئات ويدخله وينعمه بجميع نعيم الجنة وبكل نعيم الجنة إذا حصل على 50.5% تقريبا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il pardonne 49% et demi de mauvaises actions et il nous fait rentrer au paradis pour jouir de tout ce qu'il y a au paradis. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ça? فمن منا يريد أن يتعامل الله عز وجل معه بالعكس، لو أخذ 47.5% من السيئات و50.5% من الحسنات، من منا يريد أن الله عز وجل لا ينظر إلى حسناته فقط ينظر إلى سيئاته فيدخله النار، لأنه يقول لك 49% أنت عصيتني سأدخلك النار. من يقبل مثل هذا؟ Qui d'entre nous accepterait qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse comme ça envers nous, c'est-à-dire qui regarde les 49% et demi de mauvaises actions et qui nous interdisent le paradis et qui nous dit c'est ça qui va te faire rentrer en enfer? Qui accepterait ça? Et pourtant nous on agit avec nos épouses et nos époux de cette manière. Est-ce que toi t'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agisse de cette manière avec toi? Pareil pour la femme et pour l'homme. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. Donc le prophète alayhi salam, c'est pour ça qu'il dit qu'un musulman n'éprouve pas de la haine envers une autre, une musulmane, car s'il déteste quelque chose chez elle, il va trouver quelque chose qui lui est agréable, c'est-à-dire il parle de l'homme et de la femme. ولذا قال الله عز وجل فإن كرهتموهن. Donc Dieu lui-même il dit, si vous avez de l'aversion envers elle, Dieu il dit, il se peut que vous ayez de l'aversion envers quelque chose et Allah y met beaucoup de bien dans cette chose. Donc tous ces points qu'on vient d'exposer, chacun doit réfléchir dans le lien qu'il a avec son épouse et l'épouse avec son époux. Donc celui qui regarde par rapport à ces principes qu'on vient d'exposer et qui pratique le pardon avec l'autre partie, que ce soit son épouse ou son époux, donc sur ce couple, sur lui va descendre la miséricorde de Dieu. Par rapport à l'invocation du prophète alayhi salatu salam qu'il a fait envers une personne qui agit de cette manière. Le prophète alayhi salatu salam a dit donc que Dieu fasse miséricorde à un homme qui pardonne. S'il vend ou qu'il achète, donc même s'il a été lésé, il pardonne. Donc le prophète alayhi salam a invoqué en sa faveur pour lui la miséricorde d'Allah. وأنت تعيش معها وربما كنت معها سنوات وبذلت لها وبذلت لك، هل تستحق الحياة الزوجية أن تفسدها من أجل أمور تافهة؟ اذهبي لم تذهبي، أعطني لم تعطيني، أعطني كأس من الماء لم تعطيني. تستحق الحياة الزوجية أن تفسدها وأن تفسد علاقات مع الأبناء وتقطع الأبناء من أجل أمور تافهة؟ Donc est-ce que la vie de couple, cette femme ou cet homme avec qui tu as partagé tant de choses, avec qui tu as des enfants et ainsi de suite, est-ce que cette vie de couple mérite d'être dissoute, d'être rompue, d'être brisée par rapport à des choses parfois très futiles? Tu m'as pas amené un verre d'eau, je t'avais demandé ci, je t'avais demandé cela, et on brise des vies de couple par rapport à ça. Est-ce que ça mérite ça? بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في شيخنا الفاضل. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا للعمل بما سمعناه من أطروحات
ومن كلام